5 de Mateo, in chapter 5 of the book of Matthew, encontramos el Sermón del Monte, we see the Sermon on the Mount. encontramos las bienaventuranzas, We see the blessings lo que yo prediqué en el mes de febrero. of what I spoke about in the month of February. En el calendario cristiano, And the Christian que calendar, es el calendario que tú usas para usar las citas bíblicas, that Christian calendar that you use to cite the word, me sorprendió que este año I got surprised this year. usaron una cita bíblica idéntica. They use a precise verse, Y yo decidí predicar, and I decided to preach, pero no predicar del mismo mensaje, but not preach about the same sermon, sino predicar de los primeros 2 versículos. but to speak about the first 2 verses. Now, yo quiero hacerte una aclaración. Now I want to make it clear to you. Cuando nosotros hablamos del libro, los evangelios, When we speak about the books of the gospel, y cuando hablamos del evangelio, and when we speak about the gospel, hablamos de 2 cosas we are diferentes. speaking about 2 totally different things. Cuando hablamos del evangelio, When we speak about the gospel, estamos hablando we are saying del propósito, of the purpose del trabajo of the work que Jesucristo vino a hacer como hombre. that Jesus came to do as a man. 100% hombre 100% man y 100% Dios. and 100% God. Nunca perdió su poder. Never did he lose his power. Nunca perdió su autoridad. Never did he lose his authority. Era Dios, He was God. era hombre, He was man. y él vino a traer un nuevo And mensaje he came to bring a new message para nuestra salvación, about our para salvation que nosotros crezcamos. so that we could be able to Él vino grow. a traer un He mensaje came to bring a que message cambiaría la that humanidad. will change humanity itself. Ese es el evangelio. Now that's just the gospel. La transformación del mundo Now the transformation of the a world través de su palabra. through his words. Now, cuando hablamos de los evangelios, Now when we speak about the gospels, estamos hablando we are saying de 4 hombres about 4 men que se juntaron that they gathered en together diferentes tiempos, in different en times diferentes and in lugares. different En places. un tiempo, In one time, 2 de ellos 2 of them eran discípulos were disciples de Jesucristo of Jesus, y ellos decidieron, and they decided, inspirados por el Espíritu Santo, being inspired by the Holy Spirit, escribir to write acerca de Jesús. about Jesus Ellos Christ. escribieron They wrote acerca de la persona close about the person y acerca de la obra and about his de works Jesucristo of Jesus en su ministerio. in his ministry. So, hay una diferencia So there is a difference entre el evangelio when it comes to the gospel y los evangelios. and the gospels. Hay una persona, There is one person, el autor de la vida, the author of y life, están 4 personas and then there are 4 que persons escriben that write acerca del autor de la vida. about the author of ¿Qué te parece eso? life. Amen. Dios nos quiere aclarar a nosotros God wants to make it clear to us cómo nosotros debemos vivir how we should live, y usa a la and gente. he uses the people. Dios está en el negocio God is in the business de usar a la gente of using people, como tú just like y you como yo. and just like A myself. Dios no le interesa God doesn't care dónde tú estás. where you work. A Dios lo que le interesa The only thing that God matters es lo que estás is where you are today. Tú hiciste ayer. What you did in your A past. Dios le interesa The only thing that matters to God is what you're doing para today su gloria for His glory y para su honra. and for His honor. Listen, no te sientas abochornado Don't feel embarrassed por quien tú eras, for who you por were, lo que tú hiciste. for what you did. Siéntete orgulloso Be por proud el cambio for the que change Dios ha hecho that en God tu did in your life. From the way you different. que el mensaje iba a ser diferente, That the message was gonna be aunque different. tú creías Even though you might have que thought esos 2 that versículos those 2 verses no significaban didn't nada. matter much. Mira todo lo que ha Now significado. look at all the things that did matter. Cuando Jesucristo When Jesus va a este momento, goes to this moment, ¿saben lo que sucede? you know what occurred? Anteriormente, Beforehand, el día antes, the day before, él estaba orando. he was praying. Él se estaba He preparando. was preparing himself. Él no iba a hablar las He bienaventuranzas wasn't going to talk about the blessings si no estaba preparado. if he wasn't ready. Hay veces en nuestras There are vidas some times in our que lives nosotros queremos hacer algo, that we want to do things, pero no nos preparamos. but we don't prepare Toca a la ourselves. persona que está a tu Touch lado. the person that's next to you. Amen. Hallelujah. Algo está chillando por ahí. Conmigo, vaya. Perdí el hilo.
attention to what I said. Algunas veces, Sometimes, algunas veces sometimes queremos hacer cosas, we want to say do things, pero no estamos preparados. but we are not prepared. Sin embargo, la Biblia dice But then the Bible says que Jesucristo that Jesus, estaba orando. that he was praying. La semana pasada The last week, estábamos hablando sobre la we Biblia, were talking about the la Word palabra de Dios. and the Word of Para God. tú poder decir algo, For you to be able to say tienes que something, estar preparado. you have to be Tienes prepared. que tener la palabra de You Dios have to have the Word of en tu God corazón. in your heart. Tienes que tener la palabra de Dios en tu You mente. got to have the Word of God in your mind. Tienes que tener la palabra de Dios en tu You espíritu. got to have the God in your spirit. Pero para que sea eficiente, But so that it could be effective, tienes que orar you have to pray para que el Espíritu so Santo that the Holy Spirit te use could use you impactando and impact a la comunidad, the community, a la familia, the families a quien tú sirves. who you serve. Amen. Amén. Hallelujah. Tenemos que estar preparados. We have to be prepared. Jesucristo se preparó Jesus prepared himself para dar ese mensaje. to be able to give that sermon. Luego que termina de orar, Then after he finished praying, él viene he comes y llama a sus and discípulos. he calls his disciples. Después que llama a sus discípulos, After he calls his disciples, sana a los enfermos, he heals the sick. sana a aquellos que están necesitados. He heals those who are in need. En Jesucristo And then Jesus, se preparó he prepared para himself ayudar a otros. to be able to help us. Listen, Dios te está llamando. God is calling you. Toca a la persona de tu lado. Touch the person Dios next te to está you llamando. and tell that person God is calling you. Listen, yo no estoy jugando contigo. Dios te está llamando. God is calling you. Amen. Hallelujah. Listen, Dios, Jesucristo llamó a los discípulos. Jesus called the disciples, Y porque los discípulos oyeron la voz, and because the disciples responded to his voice, ahora Now, nosotros tenemos que oír la voz we have to hear that de la palabra de the Dios word of God que nos está llamando that is calling us para trabajar to work para Él. for him. Eso es lo que Dios quiere. That's what God wants. Estaba orando, He's praying. llamó a los discípulos, He called his disciples. libertó a los enfermos He liberated the people who were sick, y ahora nos encontramos aquí, and now we find ourselves here a donde Jesucristo where Jesus sube a esta montaña. goes up in this mountain. Listen, atiéndeme en esto. Atiéndeme en esto. Oh, pay attention to this. Cuando nosotros vemos a Jesucristo When we see Jesus que está en esta montaña, that's here in this mountain, me llevó al Antiguo Testamento. it took me back to the Old Y Testament, yo quiero que tú pongas atención a and I esto. want you to place close Porque attention cuando to me this. llevó al Viejo When Testamento, it took me back to the Old Testament, me llevó a cuando Dios llevó a Moisés al monte Horeb. it took me back to when when God took Moses to Mount Moab. Horeb. Moab, right? Horeb. Horeb. Cuando Dios lleva a Moisés When God took Moses para darle las leyes, to give him the law, ¿sabe lo que sucedió allí? you know what occurred there? El pueblo de Israel, The people of Israel, los hebreos, the Hebrews, estos hombres, these people, estas mujeres, these men and women, ellos se quedaron en el desierto they stood in the desert y ellos habían visto and they saw cómo Dios los había libertado. how God liberated them. Ellos habían visto They saw themselves cómo Dios había abierto el mar rojo. how God divided the Red Sea. Ellos habían visto They saw el poder y los milagros de Dios. the power and the miracles of God. ¿Pudiera yo hacer un paréntesis aquí? Can I do a parenthesis here? ¿Sabe lo que pasa? You know what occurs? Que algunas veces That sometimes queremos ver los milagros de we Dios. want to see the miracles of God. Queremos ver que el Espíritu Santo impacte a una persona. That we want to see the Holy Spirit impact a person. Queremos ver señales. We want to see signs. Queremos ver fuego que baje del We want cielo. to see fire come from heaven, from the heavens. Pero eso no salva a nadie. But that doesn't save nobody. Amen. Te estoy dando un tiempito para que puedas absorber eso. I'm giving you a moment so you could absorb it in. Eso no salva a nadie. That does not save no one. Lo único que salva The only thing that saves es la palabra de is Dios. the Word of God. Amen. Es tener a Cristo en el corazón. Is to have Jesus in your heart. Es vivir para Is to Cristo. live for Christ. Eso es lo que salva. That's what saves. Los hebreos The Hebrews, habían visto muchas they señales, saw many signs. pero cuando Moisés no bajó del monte, But when Moses did not come down from the mountain, hicieron un novillo de oro they did a calf of gold para hacerlo como su Dios. to make it as their God. Pero cuando vieron But when they saw que comenzaron a caer rayos, that lightning started to fall, Moisés bajó, Moses came down Moisés se enojó, and Moses got angry Moisés tuvo que volver para atrás. and Moses had to go back up. Mientras Moisés estaba en el monte, When Moses was back up in the mountain, ellos comenzaron a ver they started to see
que rayos caían sobre aquel monte, that lightning was falling upon that mountain, que truenos estaban cayendo sobre aquel monte, that thunder was coming from that mountain, y ellos se asustaron. and they got scared. Pausa en esto. A pause right here. ¿Saben cómo ellos veían este monte? You know how they looked upon this mountain? Era un monte seco. It was a dry mountain. Era un monte que no tenía plantas. It was a mountain that didn't have no plant Y life. era conocido And it was known porque allí había culebras venenosas. because it had very venomous snakes. Pero en aquel lugar, But in that very place, Dios le dio la palabra a Moisés. God gave to Moses the word. No importa por donde tú estés pasando. It doesn't matter where you may be going Si to. estás en una montaña seca, If you are in a dry mountain, si hay culebras if there are snakes, venenosas poisonous que te snakes quieren destruir, that they want to destroy you, Dios todavía te va a dar la palabra. God will still give you the word. Amen. Dios todavía te va a cambiar. God is still going to change you. Y allí estaba Moisés. And there was Moses. Vamos al Nuevo Testamento. Let's go back to the New Testament. Jesucristo llegó al monte de las bienaventuranzas. Jesus got back to the Mount of Olives. El mismo Dios. The same God. ¿Te recuerdas Dios? God. Jesucristo es Dios. Jesus is God. Y ahí está Jesucristo. And there is Jesus. Pero hay una diferencia entre el monte de Horeb There's a difference when it comes to the mountain of Moab. y una diferencia en el monte de las bienaventuranzas. And the difference when it comes to the Mount of Olives. En el monte de las bienaventuranzas In the Mount of Olives, era verde. it was green. Había muchas There plantas was lindas. lots of beautiful plant life. Te daba la bienvenida que tú It estuvieras will give allí. you the welcoming for you to be there. Jesucristo fue y se sentó. Jesus went and sat. Los discípulos se le sentaron alrededor The disciples sat around him, y la multitud and the multitude llegó hasta donde estaba Jesús got to where Jesus was para oír la palabra. to hear the word. Si Dios nos está You diciendo see, Jesus is telling que us puede ser that it could be que tú pases por un monte that seco, you may be going through a dry mountain, pero estás a punto but you are about de to llegar a un monte que a está lleno de la presencia de the presence Dios. of God. Vas a llegar a un You're monte going to get to a mountain donde Dios where te God va a suplir is going to be able to supply todas tus all necesidades. of your needs. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios es un Dios de bendición Because God is a God of blessing, y Dios te quiere and bendecir. God wants to bless ¿Sabe por qué Jesucristo le dio las you. You bendiciones? know why God gave them the blessings? Porque Él quería Because He que wanted nosotros recibiéramos esas for us bendiciones to be able to receive those para que blessings, nosotros le diéramos bendiciones a otras so we personas. could be able to give blessings to others. Dios quiere que tú comiences a cambiar tu manera de God pensar wants you to be able to change your way of thinking y comiences a bendecir nuestra ciudad, and to start blessing our cities, tu familia, your families, tus your amigos, friends, las personas colectivamente que están a tu the alrededor. people who are around you. Jesucristo vino a darnos un ejemplo. Jesus came to give us an example. ¿Sabe que en las bienaventuranzas encontramos You know that in the blessings, blessings, en Beatitudes, encontramos nosotros we find ourselves, que Jesucristo comienza a decir, Jesus starts to say, bienaventurado tal, blessed are, bienaventurado tal. blessed are. ¿Sabe por qué él dice eso? You know why? Porque él es el ejemplo Because he is the example de las bienaventuranzas. of the blessings. Pero chequete esto. But let's pay close Si tú attention to sigues this. a Jesucristo, If you keep following si tú Jesus, has aceptado a if Jesucristo, you have accepted si tú Jesus, dices que tú eres cristiano, if you say you are a Christian, entonces tú heredaste then you inherited las bendiciones the del Señor. blessings of God. Y si tú heredaste las bendiciones del And Señor, if you inherited the blessings of Dios God, no quiere que tú te quedes con esas bendiciones. God just doesn't want you to stay with those Dios blessings. quiere que tú compartas esas God bendiciones. wants you to share those blessings. No, Él es el gran ejemplo He is the great example, y por eso Él puede hablar de and bendiciones. that's why He is able to speak Entonces, about blessings. Jesucristo está So diciendo, Jesus is saying, bendecidos son los mansos, blessed are the humble, porque de ellos es el reino de los cielos. because for them are the kingdom of heaven. ¿Sabe lo que significa You know esto? what that signifies? Que ya no hay orgullo dentro de tu corazón. Because there is no more pride within inside your heart. Que ya no hay bitterness, agriamiento dentro de tu corazón. There is no more bitterness within inside your heart. Porque tú vives para Dios Because you live for God, y tú vives con Dios. and you live with Por God. eso cuando tú llegas a la iglesia, That's why when you come to church, tú puedes cantar. you're able to sing. Porque Dios te ha dado los principios fundamentales de tu
conducta. Because God gave you the very basic foundations of your conduct. Amen. Let's, Hallelujah. can I say something Oh, yeah, about that? Pastor, go ahead. Venimos a la iglesia, We come to church, pero vivimos una doble vida. but we live a double life. Venimos a la iglesia, We come to church, levantamos la mano, we lift up our hands, aleluya. and we say, Amen. Pastor, quiero trabajar. Oh, Pastor, I want to work. Pastor, quiero bendecir. Pastor, but I want to bless. Pero cuando vamos But afuera, when we go outside, creemos que el pastor no nos ve. oh, we're looking around to make sure the pastor is Creemos que seeing us, nadie nos ve. and we're thinking that nobody's Pero lo que seeing us. nosotros no sabemos, But what we do not que know cuando nosotros le decimos al Señor, that when we tell God, venga a mi vida, come to my el life, Espíritu the Santo Holy Spirit entra a tu corazón. enters your heart, Y cuando tú oyes, and when you hear, cuando tú ves, and when you see, cuando tú entras, and when you enter, donde no tienes que entrar, where you should not be, lo que no tienes que ver, what you should lo not que no be tienes que seeing, oír, what you should not be lo que no hearing, tienes que hacer, what you should not be tienes doing. al Espíritu Santo al lado Amen. tuyo, haciéndolo contigo. Oh, hallelujah. Pastor no me ve, Oh, Pastor doesn't see me, pero Dios te ve. but God sees you. Hay un gran taroteo de aquí, el Espíritu Santo. There's a big tattoo of the Holy Spirit. Le está diciendo, mira lo que está haciendo. The Holy Spirit is telling God, Toda look esa sangre que derramaste, at all that blood you spilled. todo lo que tú hiciste, Look at all the things you've y done. mira lo que está And haciendo. look at what this person's doing. Y Jesucristo And es Jesus nuestro gran abogado is our great lawyer, y siempre nos and defiende. He always defends us. Pero cuando las cosas te vayan mal, But when the things are not going your way, porque es posible que ahora a lo mejor te vayan un poquito mejor, because probably now it'll go a little bit better. pero cuando te vayan mal, But when they go no wrong, es culpa de Dios, it's not God's fault. no es culpa del Espíritu It's Santo, not the Holy Spirit's es fault. culpa tuya It's your fault. que le diste la espalda a Dios. Because you gave the back to God. Amen. Porque Jesucristo con las bienaventuranzas Because Jesus, when it comes to the blessings, nos dio los principios fundamentales de He conducta. gave us the basic fundamentals. Nos dio la of conduct. sabiduría de Cristo en nosotros, en nuestro He gave corazón. us the wisdom of Christ within inside our hearts. Y eso se aplica And that a applies nuestras vidas, to our lives, tanto en el tiempo cuando Jesucristo las dio, even more when Jesus said it, como ahora. to like right now. Porque Jesucristo Because Jesus es el mismo ayer, is the same as es yesterday. el mismo hoy, It's the same y es el mismo por los siglos de And los it's the siglos. same of the Es para todas las épocas. of all time. Tenemos que aplicarlo a nuestras vidas We ahora. have to apply them to our lives now. Listen, la persona inconversa Look, the person that's not converted tiene que aplicarse estos principios básicos. has to apply these things to their lives. Y la persona cristiana And the person that is a Christian tiene que vivir has to live con estos principios with básicos, these basic con foundations, estas lecciones que Dios nos ha these enseñado, lessons that God gave us, porque Él nos las dio because He gave them to por us su gracia. through His Y grace. nosotros deberíamos vivir And we should be trying de to live acuerdo a estas bienaventuranzas according to these blessings por gratitud a Él. because of being grateful to Him. Tenemos que tener gratitud a Dios. We have to be grateful to Alguien God. dijo, Somebody said, y este es viejo, and this is old, tan viejo como tú. Este Thank viejo, you, Pastor. viejo lo que te voy a decir. ¿Qué pasó? You know, nosotros tenemos que vivir we have to live para Dios. for God Hoy, today, mañana tomorrow, y en el futuro. and in the future. Siempre pensando Always thinking en cómo nosotros podemos enfocarnos in how we could be able to de focus ser ourselves, obedientes to be a obedient la palabra de to Dios the Word of God por la gratitud. because we are grateful. Hay un ejército. There is an army Dicen que es el peor ejército. that is the worst army, Dicen que es el ejército de la iglesia. that is the army of the church. Check this out. Cuando en el ejército de los Estados Unidos When in the army of the United States, alguien cae somebody falls, herido, injured, los otros soldados the other en soldiers medio de la guerra, within the battle, en medio de las balas, as the bullets are flying ellos by, vienen para atrás, they go right back arriesgan su vida, and they risk their lives, toman a esa persona, and they grab that aunque person, esté muerta, even though that person se may la be echan dead, al hombro and they put it upon y la their llevan a un shoulders, sitio de and seguridad. they take it to a place of El problema que safety. estamos teniendo con la iglesia The problem that we are having with the church, es que la iglesia no practica, decimos que somos un ejército, we say that we are an army, pero
no practicamos ese principio but básico. we do not practice those basic Alguien fundamentals. se cae Somebody falls, y vamos y le damos and instead of lifting them, we stomp on them para que se quede en el piso. to make sure they stay down. Eso no fue lo que Jesucristo nos enseñó. This is not what the Jesucristo nos enseñó las bienaventuranzas. Christ showed us about the blessings. Que Jesucristo nos enseñó a ayudar al que estaba necesitado. He showed us to help those who are in need. Jesucristo nos enseñó He showed us que tenemos que llorar that we have to cry con los que lloran with those who are y crying reír and laugh con los que ríen. with those who are laughing. En otras palabras, In other words, nosotros tenemos que extender We have to extend nuestras manos our hands para ayudar a otros. to be able to help others. Now, hablando de las personas que no creen en Dios, Now, talking about the people who do not believe in hay Christ, personas que dicen, there are people that say no creemos en la teología, we don't believe in theology, pero creemos en esas palabras tan bonitas que dijo el maestro. but we believe in those beautiful words that the masters. Te voy a decir un secreto. But I'm going to tell you a secret En here. el tiempo antiguo In the olden times, se hablaba they used to say, de Jesucristo como Dios. they used to mention Christ as God. Se le podía decir el Hijo de Hombre. They would tell him that they would say that he was the Son of God, Eso that's the Son of Man. quiere decir que era un Cristo escatológico. That means he was Ok, no digas eso. El Hijo de Dios, he was the Son of God, como que Dios lo llamó Hijo de Él. like God called him his Son. Pero ¿sabe que cuando lo llamaban maestro, But you know that when they would call him a master, ¿sabe quién lo llamaba maestro? you know who would call him master? Aquellos que no creían en Él. Those who did not believe in him. Porque ahora la Biblia nos enseña Because even the Bible is showing us que los endemoniados, that those, the demon possessed, cuando lo veían, or that the demons that when they would see him, le decían Dios. they would say God. Pero los fariseos, But the Pharisees, los religiosos, the religious, le llamaban maestro. they would say master. ¿Saben lo que quiere decir eso? You know what that is saying? Que lo bajaban de la posición de Dios That they would knock him down from the position of God a una mera persona. to just a mere person. Nosotros no podemos hacer eso. We cannot do that. Él es nuestro Dios. He is our Él God. es nuestro creador. He is our creator. Él es Emmanuel. He is Emmanuel. Dios con nosotros. God with us. Y nada menos que And eso. nothing less than that. Entonces, los que no creen en Dios, So, in other words, those people who do not believe in God, ellos dicen, they would say, no creemos en la teología, oh, we don't believe in theology, pero que creemos en esas palabras bonitas. but we believe in those beautiful words. Es una buena forma ética de vivir. It's a good form of ethics to how we should live. La respuesta a estos que dicen eso es The response to the people who say this, que el pensar that to think en esto es erróneo. in this way is erroneous. Porque los dichos de Jesús, Because the sayings of Jesus, la palabra de Jesús the word of Jesus, exige fe. they demand faith. No es suficiente It's not just enough que tú digas que eres un buen for maestro. you to say that you are a good teacher. No es suficiente It's not enough que tú digas un buen profeta. that you say, oh, you're a good prophet. Requiere It que requires tú creas that you que believe eres Dios, that He is tu God, Salvador, your Savior, en tu vida in your life, y en el mundo and in entero. the world. Requiere It que requires nosotros creamos that we believe en la palabra activa. in the active word. Todo esto All of these things basado based en los dos primeros in the versículos two verses que nosotros acabamos de that we leer. just finished reading. Estoy terminando. I'm about to finish. Quiero que te pongas de pie I would conmigo. like for you to please stand. Los oyentes de Jesús The listeners of Jesus, fueron impactados con su palabra. they were impacted by His word. Las palabras de Jesús parecían absurdas. The words of Jesus sounded absurd. Ellos oyeron a Jesús decir They heard Jesus say que ni eran los ricos that neither are we rich, ni los alegres, and nor the people who are happy, tampoco los que estaban bien alimentados, nor the people who are well nourished, o los que no eran oprimidos, or who weren't oppressed, que eran felices. that they were happy. Los felices eran The people who are truly happy, los pobres, the poor, aquellos que no tenían nada, those people who did not have anything, aquellos que tenían hambre, those people who had hunger, aquellos que al parecer
habían sido desgraciados por la vida. Those people who appear to be disgraced by life. Y Jesucristo dijo en referencia a ellos, And Jesus mentioned in reference to them, ustedes son los felices, you are the happy ones, porque ustedes son los que han oído la palabra because you have heard the word y la han aceptado. and have accepted it. Amen. Ustedes son You are los que saben who know lo que les espera en el futuro. what awaits for you in the future. Una vida eterna An eternal life donde no hay enfermedad. where there are no infirmities. Ustedes son bienaventurados You are well blessed porque por la eternidad because throughout eternity no tendrán you enfermedades, will never have no tendrán sicknesses, you will sufrimientos, never have sufferings, nada les hará daño nothing will harm you porque estarán cubiertos because you will be covered bajo la sombra del by the Omnipotente. shadow of the Almighty. Esos son los que son Those felices. who are truly Y happy. en este lugar, And in this place, si tú no tienes esa felicidad, if you do not have that happiness, Dios está aquí God is here para ofrecerte esta to felicidad. offer you this happiness. Habrá alguien en este lugar If there's someone here que diga, like, pastor, that'll say, Pastor, yo necesito ser feliz. I need to be happy. No tengo dinero. I don't have money, No, lo que tengo son problemas. but I do have is problems. Pero yo quiero ponérselo en las manos a Dios. But I want to put that in the hands of Porque God yo quiero vivir de acuerdo a su because justicia. I want to live according to His Yo quiero justification. ser feliz I want to be happy, aunque no tenga nada. even though I may not have Porque la nothing. felicidad no produce lo exterior. Because happiness doesn't produce from the exterior. Lo produce lo que hay dentro de ti. It is what is within Y you. yo quiero ese Espíritu And I Santo want that Holy que Spirit esté dentro de mi that'll vida be within inside my para yo life ser feliz. so that I can be Si happy. yo tengo eso, If I have no that, necesito nada then I don't need más. nothing. Habrá alguien en este If there's lugar someone here que today diga, Dios te bendiga. Que diga, yo necesito eso en mi corazón. that'll say, I need that in my Y life, si in tú my lo, heart. y si tú lo necesitas, And if you need yo that, te invito a que tú pases al then frente I invite you forward to come y yo voy a forward. orar por ti. And I will pray for Una you. oración rápida. A very fast prayer. Amén.